Bonjour tout le monde. Donc dans notre vidéo d'aujourd'hui, شنو باش نشوفوا؟ Donc نشوفوا la réponse du dipôle RL à la rupture du courant. Alors شنو شفنا قبل؟ شفنا la partie établissement du courant dans un dipôle RL. معناها وقت اللي نشد un dipôle RL, donc une bobine et un résisteur, ونحط نربط بهم donc un générateur, eh bien قلنا فما un courant I باش يمشي dans ce sens-là. Et شنو باش يصير باش يبدا يدور لهنا donc initialement le courant باش يحب يمشي من valeur nulle jusqu'à à une valeur différente de 0, mais comme la bobine elle s'oppose à l'établissement du courant, donc باش يخرج un courant induit في sens inverse, ok. شنو باش يصير eh bien ces deux courants là vont s'annuler, ce qui fait un courant initialement في البوبين باش يكون égal à 0. Après donc le courant هذايا باش يبدا يمشي ويغلب, donc باش يولي فما un courant ماشي dans ce sens là, ok. donc au final le courant باش يبدا يمشي il s'établit معناها بشويه يبدا يمشي ويكبر. donc شفنا قبل اللي الكورب نتاع الكورون elle fait comme ça من صفر يمشي ويكبر حتى يوصل للفالور فينال. donc هذاك شنو باش يصير. Donc السيركوي هذا اول مره نشوفوه. قبل كنا on représente que cette partie là. لهنا زدت cette diode là, on verra après علاش زدتها, mais dans tous les cas ما عندها حتى impact parce que le courant qui بيمشي من هنا, donc là la diode elle n'est pas passante, ok, كي تبدا فما l'obstacle هذايا مقابل الكورون donc ما يتعداش, et donc الكورون الكل باش يتعدى من هنا, donc comme si la branche هذا n'existait pas. ومن بعد كي باش يجي لهنا eh bien عنده لو شوا, يا ما يمشي منا يا يمشي لنا, sauf que هو باش يلقى لهنا اللي فما ان فيل سامبل, دونك فما ان كور سيركوي معناها ما فما حتى ريزيستانس, الكورون الكل باش يبدا يمشي من هنا ماهوش باش يتعدى من هنا, دونك هذايا كوم سي il n'existait pas. donc notre circuit c'est équivalent للسيركوي اللي شفناه من قبل. فوالا دونك قبل عملنا الديبولاريل هذايا شفنا ان فيت كومون لو كورون سيتابلي وفسرنا كل شيء. توا شنو باش نشوفوا؟ باش نشوفوا اذا كان نشدوا نحلوا الانتربتور هذايا, اوكي. شنو يصير؟ دونك لا نجي لهنا اب ونعمل نحل الانتربتور, اوكي. اي بيان باش يصير لنا ان فينومين فيزيك اللي هو نسميوه لا روبتور du courant du coup dans un circuit RL. فما حاجات انتريسونت اللي نحن باش نشوفهم dans cette vidéo. donc si vous voulez tout comprendre, ما عليكم كان تتابعوني jusqu'à la fin. Très bien. Donc, donc on a pris donc ce circuit là. Initialement on a défini le sens positif du courant, bien sûr. Donc on définit un sens positif. Donc sens head, on a dit que c'est considérer le sens positif de I. Je معناها considérer le sens positif. معناها إذا كان courant réel اللي يخرج في السيركوي ماشي في sens head, donc il est comptabilisé positivement ولا نحسبوه positif. وإذا كان الكورون réel يمشي في السونس كونترير, eh bien il est considéré négatif. وتشوفوا كي نعملوا لي زيكواسيون نتاعنا, إذا كان الكورون ماشي dans le même sens باش يكون بوزيتيف, إذا كان في السونس كونترير باش يكون يطلع لنا avec une équation négative. اوكي très bien. دونك توا واش باش نعمل؟ نفرضوا سكرنا هذا, تعدى الواحد, دونك لا بوبين سي شارجي كيما تعرفوا باش تتشارج avec un des lignes de champ, donc باش نولي فيها une énergie magnétique اللي هي EL égale 1 demi L fois I au carré, avec I معناها وقت اللي توفى الشارج نتاع البوبين اللي هو I max, ok, c'est le courant maximal qui circule dans le circuit, ok, اللي في الريجيم permanent. très bien. توا شنو باش نعمل؟ نحل الانتربتور هذايا في الديبول RC. قلنا كي نحلوا الانتربتور شنو باش يصير؟ et bien باش تصير une décharge du dipôle RC. donc là tac comme ça le dipôle RC كان نجي هكا نحل نفرضوا عندي انتربتور حليته باش يولي عندي ان سيركوي ايكيفالون لهذا, دونك لا لي شارج بوزيتيف لا نيجاتيف, باش تصير عندي دونك انتراكسيون الكتروستاتيك. لي شارج نيجاتيف باش يجبدوهم لي شارج بوزيتيف منها, دونك باش يدوروا لهنا ويمشوا لهنا, دونك باش يظهر لي ان كورون دو ديشارج في السيركوي. اي بيان كومون شنو هو الفينومين اللي باش يظهر لي في البوبين؟ اي بيان في البوبين باش تصير نفس الحكايه, باش تصير اون ديشارج اللي هي شنو هو تو سامبلومون كي تحل انت لهنا نفرضوا فما ان كورون كي سيركول دون لا بوبين كوم سا اللي هو لو كورون اي ماكس. لا وقت اللي انا باش نحل الانتربتور تعرفوا ان فيت vous avez compris اللي لا بوبين ما تحبش سو شانجمون دو كورون. كان فيها كورون اي ماكس باغ اكزومبل نفرضوا 5 امبير,
تعمل هكا تحل انت l'interrupteur شنو باش تولي تعمل هي باش تقول قص عليا الكورون دونك جو باس de 5 ampères à 0 ampères la bobine n'accepte pas ما تقبلش en fait ce changement donc شنو باش تعمل elle va s'opposer donc aux variations du courant elle va s'opposer كيفاش donc باش تصنع ce qu'on appelle un champ magnétique induit et donc un courant induit باش تصنعو qui va s'opposer à cette variation donc la variation نتاعك شنو هي diminution du courant dans ce sens là donc كان عندك un courant ماشي في السنس هذا égal à 5 باش تحب انت ترد صفر دونك شنو باش تعمل هي باش تصنع لك un courant induit ماشي في نفس السنس donc un courant induit ماشي في نفس السنس qui va compenser cette diminution là ok et donc initialement puisque la variation elle est très forte donc نتعدى من 5 ل 0 donc le courant induit باش يكون fort نتفكروا en fait le phénomène d'auto-induction شنو يقول لك انه le courant induit يقوى كل ما الفارياسيون du courant في البوبينه يكون اقوى et d'ailleurs هذاك نشوفوها من الفورمول نتاع البوبين U bobine هي L de I sur dt plus petit r fois I dérivé de I par rapport au temps معناها la variation du courant par rapport au temps معناها كل ما الفارياسيون du courant par rapport au temps تكون اقوى كل ما التونسيون تاع البوبين تكون اقوى donc le courant induit يكون اقوى اوكي دونك لا اللي باش يصير هو انه انت تحل هذا تحب تقص عليه الكورون اي بيان لا بوبين elle va pas accepter cette situation وباش تصنع لك un courant induit اللي هو يمشي في نفس السنس pour compenser cette diminution ou bien sûr avec le temps et ben ce courant induit باش يمشي يضعف علاش خاطر باش تكون الفارياسيون elle est moins importante donc شنو باش يصير هالكورون هذا وين باش يمشي donc normalement ce courant ماهوش باش يتعدى من هنا donc ماهوش باش يتعدى منه parce que le circuit est ouvert donc شنو باش يولي يعمل malgré اللي فما un court circuit mais puisque le circuit est ouvert le courant ماشي يتعدى من هنا donc باش يولي يعمل باش يولي يتعدى من هنا ok donc voilà وهذاك علاش حطيت cette diode là qu'on appelle diode de roue libre DRL نسميوها diode de roue libre donc cette diode de roue libre شنو هو الدور نتاعها donc ما تخليش الكورون يتعدى في السنس هذا وقت اللي نبداو pendant la charge انا كي يبدا الانتربتور فيرمي لهنا ويجي الكورون منه ما يخليش الكورون يتعدى منه باسكو لي بلوكونت اوكي فما تري ما يخليش الكورون يدخل دون سو سونس لا بار كونتر الديود تخلي الكورون يدخل من هنا اي دونك في الديشارج شنو باش يصير وقت اللي باش البوبين تصنع لي الكورون اندوي منه باش يلقى كيفاش يتعدى من هنا اي دونك بيان سور الكورون ما ينجمش يمشي لنا خاطر الانتربتور حليناه دونك باش يولي يعاود يدخل من البوبين وينقص دونك افيك لو طون باش يبدا يمشي ينقص خاطر لا فارياسيون دو كورون تمشي تنقص اي دونك فورسيمون le courant induit يمشي ينقص au cours du temps jusqu'à atteindre une valeur égale à 0 donc c'est exactement كيما في الكوندنساتور عندنا un phénomène de décharge في الكوندنساتور عندنا énergie électrostatique stockée في الكوندنساتور du coup باش يصير لها décharge لهنا j'ai une énergie magnétique sous forme de ligne de champ stockée في البوبين وقت اللي نحل l'interrupteur et bien عندي un courant induit باش يتصنع لهنا اللي هو du coup باش يعمل لي هاك décharge نتاع champ magnétique ok bien sûr وقت اللي ينقص الكورون اندوي لو شون مانيتيك لهنا ينقص اون ديغي قاعد تخسر في الانرجي الكترومagnétique فوالا دونك لهنا شنو كتبت il ne faut jamais ouvrir l'interrupteur alors que la bobine est chargée en l'absence d'un circuit de décharge معناها رد بالك تحاول تحل تبدا عندك une bobine chargée بعد ما شارجيتها تجي تحل الانتربتور وانت ماكش حاطط ديود دو رو ليبر كوم سا اوكي علاش خاطر ايماجينون ما عنديش السيركوي هذا شنو باش يصير اي باتا اون انرجي مانيتيك ستوكي ايسي دونك انت تحل لها انتربتور البوبين ما تفهم شيء باش تصنع لك ان كورون اندوي اذا كان ما فماش هذا با الكورون اي نا با لو شوا باش يمشي لهنا انت بار اكزومبل يدك لهنا تحل بها في الانتربتور اي بان الكورون باش يحاول يتعدى اترافير دو طون كور ومن بعد يتعدى لهنا اوكي فوالا دونك باش تصير en fait الديشارج هذيك باش تصير اترافير معناها ton corps معناها باش عباره باش يضربك الضوء دونك faites attention il faut pas faire cette expérience ديما اذا كان باش تعمل ديشارج d'une bobine باش تحل الانتربتور il faut mettre une diode de roue libre باش نجمو نكونسوميو en fait avec le courant de le courant induit باش تصنعوا la bobine ok donc ça c'est par rapport au phénomène physique ok طيب باش نتعداو l'étude théorique وباش نشوفوا les équations différentielles نتاعنا دونك
Si on considère donc la diode idéale, donc هذه باش نعتبروا انها diode idéale، اش معناها diode idéale؟ معناها ما عندهاش ريزيستانس انترن، اوكي، معناها كوم سي ما عندها حتى دور لهنا، ما فيها حتى تونسيون، ماهيش باش تكونسومي حتى تونسيون، عباره سيتي ان فيل. الحاجه الوحيده اون فيت باش نشوفوا الكاركتيرستيك، باش اون فا غاردي سا كاركتيرستيك اللي هي ما تخليش كورون يدخل منه وتخليه يتعدى منه، مي سينون ما عندها حتى تونسيون. بون ريالمون عندها اون تونسيون، مي تيوريكمون اون كونسيدير كو elle est idéale، معناها ما عندها حتى تونسيون. دونك فوالا، دونك اذا كان نعتبروا هذه الديود هذه ما عندهاش اون تونسيون، السيركوي نتاعنا باش يولي ايكيفالون لهذا، باش يولي عباره عندي ان ريزيستور، اوكي. دونك là j'ai le résistor et j'ai la bobine d'inductance L de résistance interne petit r. Donc là L petit r, ou là j'ai un résistor, très bien. Le sens positif du courant, bah, c'est toujours celui-là, ok, parce que إذا كان بديت من الأول avec un sens positif défini comme ça, donc sens positif on l'a défini comme ça, pendant la décharge Z لازمني نستعمل le même sens positif، ما لازمنيش نبدل باش يبقاو les équations نتاعي cohérentes. Donc voilà, ça c'est le sens positif du courant. Donc شنو باش نعمل توا؟ Eh bien نجي نرسم les chutes de tension باش نجم نعمل les lois de la loi de May نتاعي. Donc là نجي لهنا hop, voilà, donc ça c'est U bobine وهذا c'est U résistor. Et donc la loi des mailles تعطيني، donc نعمل une maille لهنا hop, voilà، باش تعطيني اللي UR plus U bobine égale à 0. Voilà, U bobine plus UR égale à 0. Donc هذه l'équation نتاعنا. U bobine هي شنو تعرفوها؟ donc باش نولي نمشي رابيدمون لهنا. Donc U bobine هي L de I par rapport au temps plus petit r fois I, ou UR هي R fois I. Donc ça c'est égal à 0. Donc نجم ناخذ I en facteur لهنا باش تولي عندي L de I sur dt plus grand R plus petit r facteur de I égale à 0. Donc ça c'est une équation différentielle en I, donc en I parce que on dérive I ici, et là en fait c'est toutes les grandeurs, enfin elles sont en fonction de I. Donc c'est l'équation différentielle en I pendant la décharge, ok. Mais نجمو نزينوها شوية، شنو نقولوا لهنا؟ نحبوا الديريفي la plus forte, la plus importante تكون ماهيش مضروبة في حتى شيء، donc نقسم sur L, tout le monde sur L, donc نقسم لنا sur L، لنا sur L و 0 sur L. Donc L sur L تتنحى تولي dérivé de I par rapport au temps. Grand R plus petit r sur L، هذه grand R plus petit r sur L هي 1 sur tau، خاطر التو هي شكون؟ هي L sur grand R plus petit r، donc هذه هي l'inverse de tau، ok. Voilà, عوضتها لهنا ب 1 sur tau، والإي هذه تبقى لنا، و après 0 sur L تطلع 0. Voilà, avec tau égale L sur grand R plus petit r. Et ça c'est l'équation différentielle en I. توا نحب نطلع l'équation différentielle en UR. Donc là je passe rapidement خاطر وليتو donc تفهموا في les équations différentielles ما عادش نفسر برشا. Donc là l'équation différentielle en UR, comme d'habitude نجم نخرج من loi des mailles نتاعي. Donc U bobine plus UR ou la UR plus U bobine égale à 0. Comme d'hab, or U bobine égale L fois dérivée de I par rapport au temps plus petit r fois I, où I en fait نعرفوها هي UR sur R. Donc l'idée c'est toujours, puisque là où j'ai l'équation différentielle en UR نحبوا في الدérivée تكون عندنا UR، mais نجي نشوف نلقى روحي عندي I نقول c'est quoi la relation entre I ou UR؟ ah bah I c'est égal UR sur R. Et donc U bobine باش تولي L في عوض dérivée de I par rapport au temps باش نكتب dérivée de UR sur R par rapport au temps plus petit r في عوض نكتب fois I، donc là نكتب fois UR sur R ديما باش نظهر ال UR، ok. Voilà, donc au final U bobine نجم نكتبها هكا. Et donc cette équation là, donc 2 étoiles هذه سميتها 2 étoiles, devient quoi? Devient donc UR plus U bobine, donc UR plus U bobine اللي هي هذه، ok, égale à 0. Très bien. UR نجم ناخذهم فاكتور خاطر تتعاود لهنا UR لنا و UR لنا، ok. Donc عندي UR لا فاكتور، اش يبقى لهنا؟ يبقى 1 plus لا يبقى petit r sur grand R، donc plus هذه grand L sur R fois dérivée de UR par rapport au temps. Donc au final là نوحد المقامات، donc ال 1 يولي grand R sur petit r، يولي عندي grand R plus petit r اللي هي هذه sur المقام الموحد هو grand R، donc مضروبة في UR، très bien, plus L sur R fois dérivée de UR par rapport au temps. Donc là c'est une équation différentielle déjà en UR. هاكا عندنا في الدérivée UR في الترم الاخر عندي URZ، ok. mais كيما تعرفوا ديما نحبوا نزينوها شويه. شنو نعملوا؟ نحبوا الديريفي دو ار مش مضروبه في حد شيء. دونك شنو نعملوا باش نتخلصوا من ال سور غران تير؟ نضربوا الناس كل في غران تير سور
L. Donc, هذه تنحى وهذه تنحى هذه تنحى هذه تنحى. Grand R sur L, comme d'habitude. هذه تنحى هذه تنحى. وتبقى grand R sur grand L اللي هي 1 sur tout. Donc, au final, باش تولي عندي 1 sur tout fois UR. هذه. وهذه باش تولي dérivée de UR par rapport au temps égale à 0. Donc, voilà. Donc là, c'est très facile. نخليكم تخمموا فيها بشوية كان زربت شوية. Mais je considère اللي نتوما وليتوا vous maîtrisez ces trucs. OK? Très bien. Donc, je n'ai juste une petite remarque là. L'équation différentielle en UR aurait pu être trouvée, en multipliant celle de I par R des deux côtés. Oui, là, en fait, parce que je n'ai l'équation différentielle de UR, du coup, je me loi des mailles encore une fois. Mais bon, déjà, l'équation différentielle en I, quand je نخرج من هذه ونلقى نتاع UR, شنو نقول tout simplement نضرب الناس الكل par R ولا نعوض I par UR sur R. OK. باش ناخذ هنا باش نعملها rapidement. Donc là, إذا كان نحي هذه équation différentielle en UR, hop. Donc là, نجم نقول donc dérivée de I par rapport au temps plus 1 sur tau fois I égale 0 هي l'équation اللي طلعتها. كان نضرب الناس كل à droite, donc voilà R fois dérivée de I par rapport au temps plus 1 sur tau fois I égale R fois 0. Bon, R fois 0 هذيك ما تبدلش تبقى صفر وهذه R fois dérivée de I par rapport au temps تولي هي donc R fois dérivée de I R c'est une constante نجم ندخل لها في وسط dérivée تولي dérivée de R fois I par rapport au temps plus R sur tau. Alors R sur tau ou tau 1 sur tau هي شنو قلنا هي grand R plus petit r sur quoi? Et bien sûr oui, je peux laisser comme ça. Il n'y a pas besoin de faire ça. Donc là, je me relève 1 sur tau fois R fois I. Donc ça, c'est égal à R fois 0, il est 0. Et là, dérivée de R fois I, il y a dérivée de UR par rapport au temps, plus 1 sur tau, R fois I, il y a UR égale 0. Et là, j'obtiens la même équation qu'ici. OK? Voilà, quand je m'en fait l'équation différentielle en I, on directement donc la question l'autre, c'est quoi? إذا كان نحب نطلع l'équation différentielle en كان نحب نطلع l'équation différentielle en U bobine. Donc équation différentielle en U bobine. Alors سهلة ياسر علاش؟ خاطر كان نشوفوا d'après la loi des mailles toujours U bobine plus UR égale 0. معناها ديما التنسيون تاع الريزيستور هي l'opposé نتاع التنسيون تاع البوبين. معناها U bobine c'est égal moins UR. Donc U bobine égale moins UR. Donc on sait que U bobine égale moins UR. OK. Et ben il suffit de faire l'équation différentielle de UR par exemple ou تعوض UR par moins U bobine parce que là معناها UR هي moins U bobine. OK. Donc نمشي نعوض في l'équation différentielle باش تولي عندي dérivée في بلاصة UR نكتبوا moins U bobine divisé par donc dt plus 1 sur tau في بلاصة UR تولي moins U bobine égale 0. Donc اش معناه dérivée de moins U bobine le moins نجم نحطها لبرا تولي dérivée de U bobine par rapport au temps plus 1 sur tau fois moins U bobine donc نجم نردها moins 1 sur tau fois U bobine égale 0. نجم نضرب à droite et à gauche par moins 1 les deux équations تولي عندي moins 1 fois هذه كل معناها en gros هذه كل fois moins 1 ou 0 fois moins 1. Donc là, moins 1 fois moins, تولي plus. Donc là, je dois lire dérivée de U bobine par rapport au temps. Ou moins 1 fois moins 1 sur tau, تولي plus 1 sur tau fois U bobine. Le col là égale moins 1 fois 0, il est 0. Et là, c'est l'équation différentielle en, voilà, en U bobine. OK? Voilà, c'est pas difficile. Donc là, on a toutes les équations possibles en fait pendant la décharge. Voilà, c'est tout. إذا كان vous maîtrisez ces équations différentielles, normalement, ما عادش عندكم حتى مشكل en fait في les équations différentielles pour la partie rupture de courant. Donc في الفيديو الجاي شنو باش نعملوا باش نشوفوا les solutions de ces différentes équations كيما شفنا les solutions pendant l'établissement du courant. Voilà, merci beaucoup de votre attention et au revoir.